kaže ne mogu više. Tebe će automatično. Ne, gledam ja sve. Uj! Više mi se ne rani fotka, više ne pazim na ništa. Znaš ono uvijek pazim na rubove da se sve vidi gore, dole, sad ono dobro je. Puerta de Sevilla. Puerta de Sevilla. Znam snimanje snimača. Kale de la Puerta de Sevilla. Ovo je Marija, moja ujedinjena dva ekstrema Jugoslavije, Makedoniju i Sloveniju. A snimila je 472 sata materijala. Što videa, što? Dentalije estetika. Idemo kljove popraviti. A gdje ti je ovaj spoj? Ostaje na pivo. A ostaje na pivo? To je muškarac, ne ja. Ti si rekao ajmo pa This. No, yo la ayudo, le he cargado.